मी 8वीच्या मुलींना आमंत्रित करतो की त्यांनी स्वागत गीत सादर करावं. भावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं शब्दपुष्पैराचराम शब्दपुष्पैराचराम श्रीमता अभिनन्दनं प्रणतिभावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनम् अतिथिदेवा वयं हृदय सभाजनपात्रं विधाय अतिथिदेवा वयं हृदय सभाजनपात्रं विधाय प्रीतिकुङ्कुम अक्षतैर्भावे समं तस्मिन् निधाय प्रीतिकुङ्कुम अक्षतैर्भावे समं तस्मिन् निधाय नयनदीपे वयं कुर्मो मतिमता नीराजनं नयनदीपे वयं कुर्मो मतिमता नीराजनं प्रणतिभावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं प्रणतिभावेर्व्याहराम स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं स्वागतं शुभवन्दनं. धन्यवाद.